बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मुसाफिर के लिए नमाज का एक हिस्सा माफ़ फरमा दिया है और रमज़ान के रोज़े न रखने की भी मुसाफिर को इजाज़त दी है। और इसी तरह दूध पिलाने वाली औरत और हमल वाली औरत को इजाज़त है कि रोज़ा न रखें। रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ देना भी बहुत बड़ा गुनाह है और जो फ़र्ज रोज़ा छोड़ने का जुर्म करे वो फासिक है। अलबत्ता जो शख्स ऐसा बीमार हो कि रोज़ा रखने से उसकी जान पर बन आने का अंदेशा हो, या जो शख्स बीमारी में मुब्तला हो और रोज़े रमज़ान में न रखे और उसके बाद जब अच्छा हो जाए कज़ा रख ले, ये कोई ऐसा मसला नहीं जिसे आम तौर से लोग न जानते हो, लेकिन इसमें बहुत सी गलतियां होती है। पहली ये कि मामूली बीमारी में रोज़ा छोड़ देते हैं, अगरचे उस बीमारी के लिए रोज़ा नुकसानदेह भी न हो। दूसरी ये कि फासिक और बेदीन बल्कि बद्दीन डॉक्टरों के कौल का एतबार कर लेते हैं। डॉक्टर कह देते हैं कि रोज़ा न रखिएगा। उन डॉक्टरों को रोज़ों की न कीमत मालूम है, न शरई मसले की सही सूरत का इल्म है, न खुद रोज़ा रखने की आदत है, न उनके दिल में किसी मोमिन के रोज़े का दर्द है। ऐसे लोगों के कौल का कोई एतबार नहीं, चूँकि उमूमन डॉक्टर आजकल फासिक ही है। इसलिए मरीज को अपनी ईमानी समझ-बुझ से और किसी ऐसे डॉक्टर से मशविरा करके फ़ैसला करना चाहिए जो खुदा का खौफ रखता हो और जो शरई मसले से वाकिफ़ हो। तीसरी ये कि कोताही आम है कि बीमारी की वजह से रमज़ान के रोज़े छोड़ देते हैं और फिर रखते ही नहीं और बहुत बड़ी गुनाहगारी बोझ लेकर कब्र में चले जाते हैं। मुसाफिर जो कसर की दूरी के इरादे से अपने शहर या बस्ती से निकला, जब तक सफ़र में रहेगा, मर्द हो या औरत, 4 रकात वाली नमाज़ों की जगह 2 रकात फ़र्ज पढ़ेगा। हाँ, अगर किसी ऐसे इमाम के पीछे जमात में शरीक हो जाए जो मुसाफिर न हो तो पूरी नमाज पढ़नी होगी, और अगर किसी जगह 15 दिन ठहरने की नीयत कर ली तो मुसाफिर के हुक्म में नहीं रहेगा और पूरी नमाज पढ़नी होगी। कसर की दूरी 48 मील है। इतनी दूर का इरादा करके रवाना हो जाने पर शरई मुसाफिर है, जबकि अपने वतन से निकल जाए इतनी दूर का मुसाफिर चाहे पैदल सफ़र करे, चाहे बस से, चाहे हवाई जहाज़ से या और किसी तेज़ रफ्तार सवारी से, शरई मुसाफिर माना जाएगा। शरीयत ने नमाज कसर की बुनियाद कसर की दूरी पर रखी है। अगरचे तकलीफ़ ना हो तब भी 48 मील का मुसाफिर 4 रकात वाले फ़र्ज की जगह 2 रकात पढ़ेगा। अगर पूरी 4 रकात पढ़ ले तो बुरा किया। ये मसला नमाज कसर के बयान में भी गुजर चुका है। यहाँ रोज़े के बारे में सफ़र की दूरी बताने के अंतर्गत दोहरा दिया गया है। जिस मुसाफिर के लिए 4 रकात वाली फ़र्ज नमाज की जगह 2 रकात पढ़ना ज़रूरी है, उसके लिए ये भी जायज़ है कि रमज़ान शरीफ के मौके पर सफ़र में हो तो रोज़ा न रखे और बाद में घर आकर छोड़े हुए रोज़ों की कज़ा कर ले, चाहे हवाई जहाज़ या मोटर कार से सफ़र किया हो और चाहे कोई तकलीफ़ महसूस न होती हो। अगर किसी जगह 15 दिन ठहरने की नीयत कर लेगा तो मुसाफिर न होगा, जैसा कि ऊपर बयान हुआ। ये बात काबिल ज़िक्र है कि बहुत से लोग जिस तरह बीमारी की हालत में रोज़ा टूट जाने पर बाद में कज़ा नहीं रखते, उसी तरह बहुत से लोग सफ़र में रोज़े छोड़कर बाद में घर आकर कज़ा नहीं रखते और गुनाहगार मरते हैं। कुरान मजीद में इरशाद है, जो शख्स इस माह में मौजूद हो वो ज़रूर इसमें रोज़ा रखे, और जो शख्स बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों का शुमार रखना है।
اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ آسانی کرنا منظور ہے اور تمہارے ساتھ دشواری منظور نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیمار اور مسافر سے روزہ معاف نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن بعد میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا فرض ہے۔ اگر زیادہ تکلیف نہ ہو تو رمضان ہی میں روزہ رکھ لینا بہتر اور افضل ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اگرچہ بیماری اور سفر میں بعد میں رکھنے کی نیت سے رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن رمضان ہی میں روزہ رکھ لینا بہتر ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اول تو رمضان کی برکت اور نورانیت سے محرومی نہ ہوگی، دوسرے سب مسلمانوں کے ساتھ مل کر روزہ رکھنے میں آسانی بھی ہوگی، اور بعد میں تنہا روزے رکھنا مشکل ہوگا۔ 48 میل سے کم سفر میں روزہ چھوڑنا درست نہیں۔ دودھ پلانے والے جس طرح بیمار اور مسافر کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اسی طرح دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی جائز ہے کہ رمضان میں روزہ نہ رکھے اور بعد میں قضا کر لے۔ اگر بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ دوسری غذا کے ذریعے گزارا کر سکتا ہو، جیسے اوپر کا دودھ پینے سے یا دال چاول وغیرہ کھانے سے بچے کی غذا کا کام چل سکتا ہے، تو دودھ پلانے والی عورت کو روزہ چھوڑنا حرام ہے، اور یہ مسئلہ بھی بچے کی عمر 2 سال ہونے تک ہے۔ جب بچے کی عمر 2 سال ہو جائے تو اس کو عورت کا دودھ پلانا ہی منع ہے، اس میں روزہ چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دودھ پلانے والی کو ذکر ہوئی شرط کے ساتھ رمضان کا روزہ نہ رکھنا اس صورت میں جائز ہے جبکہ بچے کا باپ دوسری عورت کو معاوضہ دے کر دودھ پلانے سے عاجز ہو، یا وہ بچہ ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ لیتا ہی نہ ہو۔ جو عورت حمل سے ہو اس کو بھی رمضان شریف میں روزے چھوڑنے کی اجازت ہے، فارغ ہونے کے بعد چھوڑے ہوئے روزے رکھ لے، مگر شرط وہی ہے کہ روزے رکھنے سے بہت زیادہ تکلیف میں پڑنے یا اپنے بچے کی جان کا اندیشہ ہو۔ فدیے کا حکم: وہ عورت یا مرد جو مستقل ایسا بیمار ہو کہ روزہ رکھنے سے جان پر بن آنے کا سخت خطرہ ہو اور زندگی میں اچھا ہونے کی امید ہی نہ ہو، یا وہ مرد و عورت جو بہت زیادہ بوڑھا ہے، روزے رکھ ہی نہیں سکتا اور روزے پر قادر ہونے کی کوئی امید نہیں، یہ لوگ روزے کے بجائے فدیہ دے، لیکن بعد میں کبھی روزے رکھنے کے قابل ہوں گے تو گزرے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ہوگی اور آئندہ روزے رکھنے ہوں گے، اور جو فدیہ دیا ہے وہ صدقے میں شمار ہوگا۔ ہر روزے کا فدیہ یہ ہے کہ 1 کلو 633 گرام گیہوں یا اس کی قیمت کسی مسکین کو دے، یا ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو صبح شام پیٹ بھر کھانا کھلا دے۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ خدا حافظ۔